professeure à l'université Mohamed V, directrice de centre de la cité d'innovation. C'est Hicham Belaziz, le directeur régional de l'IDS, de la Fondation Mohamed V. Bienvenue au stand et c'est un plaisir et c'est un honneur au Conseil de la région Abbas Ali Kenitra. Je cède tout de suite la parole à Madame la professeure Kaima Rizwani pour son intervention l'innovation et l'entrepreneuriat comme levier d'insertion des jeunes au Maroc. Des jeunes lycéens, mais c'est pas grave, on va échanger ensemble. Alors effectivement, je suis de l'université Mohamed V de Rabat et je suis professeur en sciences de gestion depuis pas mal d'années. Et ma particularité, c'est que je me suis investie en entrepreneuriat très tôt à l'université, alors que effectivement, ça n'était pas un sujet. L'entrepreneuriat, il y a 15 ans maintenant, c'était pas un sujet à l'université. C'était, on me demandait pourquoi je parlais d'entrepreneuriat. En fait, j'étais convaincue déjà à l'époque
expérimenter au moins la démarche, et certains qui veulent concrétiser le business pendant qu'ils sont étudiants. En 2017, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, on a décidé d'intégrer un statut qui a fait l'objet d'un décret ministériel qui autorise un étudiant qui souhaite entreprendre pendant ses études d'être accompagné gratuitement, il n'y a pas besoin de payer. On a des partenaires qui viennent, qui les accompagnent, des banques, des entreprises, dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise, qui viennent accompagner ces jeunes en disant c'est quoi ton idée, je vais t'aider à définir les contours du concept, je vais t'aider à structurer, je vais t'aider à avoir des premières subventions pour faire ton prototype, etc. Alors ils sont médecins, ils sont ingénieurs, ils sont sciences humaines, ils sont peu importe. Chacun apporte quelque chose, géographe, topographe, et pas vrai, il a des idées, il aimerait apporter quelque chose sur ce marché-là. Et donc nous on les accompagne. On s'est organisé encore un peu plus avec l'écosystème, avec tous nos partenaires. Et aujourd'hui, on a des super espaces avec des coworking, avec des Fab Labs, avec des espaces adaptés pour ces jeunes qui sont beaucoup dans la technologie, qui sont beaucoup avec l'IA, qui sont beaucoup avec la robotique, qui travaillent en agriculture, ils travaillent dans le spatial, ils travaillent dans tout ce qui est éducation basée sur la technologie, les plateformes, toutes ces choses-là. Il y a aussi le design. Donc en fait, c'est des besoins du marché. Si on pense à l'aviation ou à l'aérospace, les avions, on a besoin de réfléchir à la forme d'un avion. Donc ces jeunes, ils développent des plateformes pour optimiser les formes des avions. Ils développent des plateformes pour aider à la décision. Comment je sais ce qui va être long, il va être plus court, il va être plus large. Donc voilà. Donc c'est des choses très utiles évidemment pour différents secteurs d'activité. Et nous on les encourage en créant les conditions, en ouvrant l'université sur l'écosystème, de manière à ce qu'ils puissent se connecter aux besoins, au marché, parce que ce qui est important c'est aller chercher de la ressource dans leur créativité, dans leur potentiel à innover, etc. Mais il est important à un moment donné de revenir à la vraie réalité, de parler à celui qui aurait besoin de cette solution. Et c'est ce qu'on appelle l'itération. Je vais parler avec vous sur votre besoin et je vais vous dire voilà ce que je propose, comment est-ce que je peux améliorer, est-ce que vous pensez que ça peut être adapté pour vous. Les retours, je dois les intégrer. Donc je fais des allers-retours sur le marché jusqu'à avoir un produit qui va répondre exactement à l'attente de la société, de l'industrie. Donc aujourd'hui, nous sommes membres de nombreux clusters industriels, donc dans tous les domaines, les énergies renouvelables évidemment, puisque c'est vraiment un sujet pour le Maroc. Vous avez beaucoup d'élèves ingénieurs qui travaillent avec ces entreprises, ces industries, pour venir répondre à des problématiques qu'ils rencontrent. Nous avons des élèves ingénieurs, nous avons des centres de recherche prestigieux dans les universités publiques, et ils sont capables de répondre et d'apporter des solutions innovantes pour positionner ces entreprises au Maroc, mais aussi à l'international. Donc, quand on transfère cette technologie au niveau des industries, on améliore la compétitivité, son positionnement à travers le monde. Et ça, c'est bien pour Maroc. Et c'est par la recherche aussi, par l'innovation. Et puis, on a tout un volet aussi qui est la protection de ces inventions. Et vous savez bien, les jeunes sont super ingénieux, parce qu'ils n'ont pas de limite finalement. Une idée de la structurer et de la rendre scalable, par exemple, de la diffuser à travers l'Afrique, des choses comme ça. Vous avez un savoir-faire, ça s'apprend à l'université, ça s'apprend. Chemin faisant, pratique, et puis on développe ses capacités et ses compétences. Et du coup, ces étudiants trouvent plus facilement de l'emploi, même s'ils choisissent le salariat, parce qu'il a un savoir-faire qu'on n'apprend pas dans les bancs de l'université normale. Donc il est bon dans son domaine, mais il est bon dans le business aussi. Même s'il est ingénieur, l'université, on a 13 établissements, on a des solutions pour la dyslexie, pour les problèmes de la génération qui est comme ça, ils se lassent vite, ils sont très exigeants. Et donc le meilleur moyen, c'est de se servir par soi-même. Je fais un truc que j'aime, ça ne me convient plus, ou je trouve que ça va être dépassé dans quelques temps, je rebondis, je peux pivoter, faire autre chose. Ils sont comme ça, ils sont super créatifs et ils sont assez confiants par rapport aux autres générations d'avant. Ils avaient peur de l'avenir
نبروفيتيو من صناعه المحتوى اننا بوغ ميتر اون افون هاد لي فالور اللي هضرتي عليهم ونهضروا على الكوتي الموضي ديال صناعه المحتوى، صناعه الحلول. يعني هاد الناس اللي هما كرياتيف وناس اللي هما عندهم واحد ليسبري كرياتيف باش دي سوليوشن زوينين وبيان سور يكون عندهم واحد الامباكت على المجتمع، على راسهم هما بعدا هما الاولى كما قلتي دابا، وعلى المجتمع بيان سور. كيفاش نحاول علاش ما كنشوفوهمش بزاف مثلا في دي زيفينمون ولا في انهم يتعطى لهم الضوء اكثر ما يتعطى الضوء كيما كيتعطى الضوء على البراندات ولي مارك و لي زيفينمون. Mon rôle, c'est que ça, c'est mettre la lumière sur eux. Donc nous, on crée des conditions. Il y a quand même beaucoup d'opportunités pour ça. Il y a beaucoup de hackathons, il y a beaucoup de compétitions. Sur les réseaux sociaux, ils ont tous des comptes Instagram, Facebook, ils font du business là-bas. Beaucoup d'entre eux sont auto-entrepreneurs. Avant de créer une boîte, ils s'expérimentent en tant qu'auto-entrepreneurs. Ils s'entraînent entre eux. Il y en a un qui est ingénieur, l'autre il est dans la science de gestion, il lui fait son marketing digital. À l'intérieur de l'université, il y a un écosystème. Il y a un écosystème et on ouvre l'université, on appelle les partenaires. Quand on reçoit des étrangers, au même fait au même ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui ont des entreprises, ceux qui ont des brevets d'invention, on met toujours la lumière sur eux. On fait des success stories, on fait des petites séquences vidéo qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Et les événements, ils sont partout avec nous. Des gens de Rabat, qui viennent du plus profond du sud. Quand tu travailles avec eux et qu'ils développent ce mindset, eux, ils ont un impact sur leur environnement. Donc eux, c'est des ambassadeurs. On a l'université des ambassadeurs. Ils sont tous entrepreneurs, ils sont tous étudiants entrepreneurs. Ils vont partout, ils se promènent partout, ils aident, ils font beaucoup de choses. Et ils racontent leur expérience. Donc, vraiment, ils influencent les autres. Et nous, qu'est-ce qu'on leur dit? On lui dit, tu as un savoir-faire aujourd'hui entrepreneurial. Quand tu retournes dans ton quartier, quand tu retournes dans ta vie, partage ce que tu as appris. Et il le fait. Quelqu'un qui est en difficulté, montre-lui qu'il peut créer son propre emploi, qu'il peut vivre de son savoir-faire. Il le fait. On a plus de jeunes, plus de questions, plus parce en fait moi-même j'aimerais bien être entrepreneur et imaginer des questions, mais malheureusement je suis carré dans ma formation, difficile de prévoir un changement, mais merci beaucoup madame pour toutes ces informations accompagnées de ces jeunes. Je cède la parole tout de suite à Sihichem pour l'intervention. Les jeunes et l'économie régionale, moi je souhaite l'expérience de l'incubateur culturel solidaire qui est un centre régional nouvelle génération de la Fondation pour la solidarité. D'ailleurs le conseil régional est un partenaire privilégié, stratégique de l'Église. Donc c'est un centre qui a ouvert ses portes en 2024. Au profit des jeunes de la région Ravasson et de l'État qui souhaitent soit créer leur propre projet dans le domaine digital ou les jeunes aussi qui souhaitent bénéficier de formations certifiantes dans le domaine digital. Donc ce qu'on présente, ce qu'on offre à ces jeunes-là, c'est tout d'abord un programme intégré d'incubation et d'accompagnement sur 18 mois. Donc l'idée c'est de partir d'un réseau de centres TPE par la fondation de l'UNICEF. Il y a un quatrième centre après celui de Casablanca, c'est portant en 2015, celui de Fès pour le Chili. Le troisième c'est le centre de Ocha et le quatrième c'est celui de Zaï. La particularité de l'UNICEF, c'est un centre qui inclut et accompagne les jeunes porteurs de projets uniquement dans le domaine du digital. Donc ce qu'on montre à ces jeunes porteurs de projets, c'est un programme qui est intégré durant 18 mois dans l'intégration et l'accompagnement, des formations très créatives pour permettre de développer leur business model Canva qui présente
Ensuite vient la composante formation. Donc pour tout ce qui est formation, on a 5 formations certifiées ici dans le digital. On a 2 formations en partenariat avec l'OPPT, développement web et développement mobile sur un mois avec un mois de stage, une formation certifiée par l'OPPT. On a aussi 2 formations en partenariat avec la GIZ sur le marketing digital et l'intelligence artificielle. Alors ces 2 formations, leur particularité, ce sont des formations qui sont en alternance sur 10 mois, un mois de formation au sein des stages d'apprentissage au sein des entreprises partenaires. Donc c'est des formations qui sont orientées plus pratiques, se basant sur le modèle allemand. La dernière formation, la 5e, est une formation qu'on vient de lancer cette année-là, au mois de février, en partenariat avec le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, aussi la société ABA Technologies. C'est une formation sur tout ce qui est intelligence artificielle et objets connectés. La formation s'intitule Génération IA et IoT Maroc. Donc c'est une formation aussi qui est sur 8 mois avec 4 mois de formation au sein du centre et 4 mois de stage au sein des entreprises. Voilà grosso modo ce qu'on a pu réaliser. Voilà à travers ce centre-là qui incarne la vision de la Fondation Mohamed V pour la solidarité de faire du digital un levier d'insertion et d'autonomisation des jeunes de la région. Voilà grosso modo pour les jeunes de la région. Donc pour ne pas monopoliser la parole, moi je souhaiterais partager avec vous les témoignages de nos jeunes qui sont aussi présents avec nous, donc parler de leur expérience et de leurs différentes solutions. Voilà. الاسم ديالي هو ضربي انا كنت سايبر سكول اللي هنا واحد المنصه ديال هي واحد المنصه ديال التوعيه مخاطر الانترنت والحمد لله يعني كان عندنا الحظ اننا كنا مع الناس لا يعني ليكيباسيون كانت رائعه جدا واهم حاجه فيها غير يعني غير المزايا اهم حاجه فيها انه غير هذوك المزايا ديال المكان ديال البيرو تاع لي فورماسيون هما الناس الاخرين اللي معنا اللي انكيبي لي ستارت اب الاصدقاء اللي ولاو اصدقاء ديالنا ولاو كنخدموا معاهم وكنستافدوا منهم. انا كاين شي وحدين اللي سايبر سكول دابا عن 2 سنين اللي بديت فيها كنلقى ناس اخرين اللي في التك اللي عندهم 5 سنين 7 سنين كنستافد منهم ايضا بطريقه مباشره. المهم باختصار نعاودكم شنو كنديروا بالضبط في سايبر سكول. حنا واحد المنصه موجهه للاطفال باش نحميوهم من المخاطر ديال الانترنت المتنوعه. الاطفال اللي كيكونوا في الابتدائيه الاعداديه والثانويه كنعلموهم عن طريق واحد الابليكاسيون كنحاولوا نتيجيوها مع المدارس الخاصه الان، وايضا عن طريق واحد ليفينمون كنديروه في مدن مختلفه اللي درنا الان جهه الشرق، درنا وجده، بركان، ناظور، ودرنا فاس، وقريب ان شاء الله طنجه وسلا جهه ديال الباطن وسلا وقنيطره ان شاء الله حتى هما غادي يكونوا الان. الحاجه اللي كنديروها زعما في سايبر سكول هي انه كيخدموا معنا ناس من اليونيفرسيتي. شنو كنديروا في هذا ليفينمون اللي فيه 2 جور؟ الحاجه اللي لقيت ان الناس اللي كيعاونوني فيها هما اللي كيديروا في وسط الجميع. يعني اي مدينه دابا انني منتقل لمدن مختلفه كاين صعوبه باش نلقى الناس اللي غيعاونوني في كل مدينه. الطريقه اللي لقيناها ان لقينا هاد الناس اللي في اليونيفرسيتي عندهم واحد الاسبخي رائعه جدا ديال البارطاج ديال المساعده ديال الفولونتيرين، رغم اننا حنا كنديروها اليوم حتى هما يعني كنخلقوا واحد الفرص ديال الدخل اللي كتكون في الويكاند، ولكن لا فالور اللي كيعطيوها اكثر بكثير من هذيك الدرجه اللي كيعطيوها. اكثر من هذا درت تجربه انني جبت معايا ناس يخدموا معايا في مدن مختلفه وجبت معايا طالبات اللي يخدموا معايا. الفرق كبير مثلا هذه الطالبات الوالدين اللي كيجيو في الاخر ياخذوا وليداتهم، الوليدات ما كيبغوش يمشيو كيرتبطوا مع هذوك الطالبات لانهم كيخدموا من القلب ديالهم. يعني هذيك
كانت التجربه ديالي مع الجامعات المختلفه، مع اوروميد فاس، مع طنجه، مع الانسا، مع سي جي، مع عندنا في وجده عاوتاني واحده سميتها زون 01 ديال خالد فاس كونسيرت، مع الجامعه ديال وجده ايضا، وهنا ايضا فاس وان شاء الله نفس التجربه ان شاء الله. شكرا جزيلا. Je voudrais dire par rapport à cette intervention, c'est un message très important qui est envoyé aux jeunes, ce genre de choses, c'est que dans la vie, pour recevoir, il faut d'abord donner. Et les jeunes de l'université donnent, ils ont compris ça, vraiment. الاسم ديالي اسماعيل صفا، انا شفتي كيفي في IDS. الحمد لله كانت اكسبيريونس زوينه. المهم اليوم انايا جون ديفلوبور، كانت عندي لا باسون ديالي في لا روبوتيك، وبعد الحاجه اللي كتعجبني درت لونتربريز ديالي في لو دومين ديال التكنولوجيا روبوتيك اي. دونك بديت لو بروجي ديالي، وابري سمعت بزاف كاينه IDS اترافير السوشيال ميديا، سمعت في لينكدين، والحمد لله دوزت لونتربريز بحال قال سي هشام، دوزت لونتربريز الاول فين شرحت لهم ليدي ديالي، ودوزت لبيت فورماسيون فيها بيزنس موديل كانفا، وابري دخلنا تعانتيغرينا الحمد لله. وفريمون بيرسونيلمون استفدت بزاف من ليكو سيستيم في سان ديال IDS، من لي مينتور اللي تيعاونونا، اولا حتى من البروبلام سورتو لا بارتي ديال البروتوتيباج، حيت اون ديفلوب دي برودوي ديالنا الناس اللي خدامين معنا. دونك وعاوننا البروبلام بزاف، وعاوننا في لونكادرومون ديال لي ديريكتور تما. ابار سا الحمد لله دوزنا واحد لو باركور زوين. انايا ولد لونيفرسيتي ديال تلاميذ، قريت في الفاكولتي دي سيونس ديال الرباط، وكنت في 2016 في واحد الكلوب روبوتيك في الفاكولتي دي سيونس، والحمد لله كانت فريمون اكسبيريونس زوينه. لا في بار يونيفرسيتير في الجامعه كتعاون بزاف الناس، وكتعاون تديفلوبيهم بزاف الكوتي ديال السوفت سكيلز او حتى ليسبري entrepreneurial. Donc vraiment الحمد لله درت اكسبيريونس زوينه. j'ai fait des formations design من 2016. j'ai fait des formations les jeunes في la faculté des sciences، ومنهم des gens اللي دازوا في la cité d'innovation دابا راهم entrepreneurs في la cité d'innovation. الحمد لله باقي عندنا دي ريلاسيون مع الوليدات تما. دونك الحمد لله هادشي اللي كاين. دابا خدامين على دي بروجي، خدامين على واحد البلاتفورم ديال ليدوكاسيون في لا روبوتيك، وخدامين اون باراليل على دي بروجي. بور لو مومون باقيين في لا بارتي ديال البروتوتيب. مرحبا بكم، شكرا. عليك اسماعيل. دونك on passe au troisième. عليكم، معكم اسماعيل بن اتهاب. يعني الفكره ديال المشروع ديالنا ولا ديال الفكره ديال المحاوله اللي دابا هي يعني محتضنه من طرف IDS، هو حنا يعني من خلال الاكسبيرونس ديالي في المجال ديال التعليم توصلنا لواحد ثلاثه ديال المشاكل كيعانيو منهم الاباء، اللي هي اولا ان الدروس ديال التعب كيجيوهم غاليين، خاصه الا عنده وليد الاول والثاني والثالث، وكل واحد خصو يدير فيزيك مات في SVT مثلا. دونك حنا هنا ملي كنا كنديفلوبيو المنصه ديال ساحه، كان خصنا ناخذوا هذه المساله الاولى بعين الاعتبار. المساله الثانيه هو انه ابار الثمن كنلقاو المشكل الثاني اللي كان في السوق، شكون غادي يدي داك الدري للصدر ولا البنت، شكون غيرجعوا بالليل، واش كطلع الشتا، شكون يعطي الفلوس ديال الترونسبور، واش مشى الساروت، الى اخره من المشاكل. وخاصه الا كانت بنت وكان الاخر بعيد، بعض المرات كتمشي حتى تما وكتلقى داك الاستاذ ما كاينش، خصها تجيب وحده الى اخره. والمشكل الثالث اللي مطروح عنده علاقه بالامان الرقمي اللي نتكلم عليه السي باطل. يعني الى اي حد الولد ديالنا الا كان كيقرا اونلاين واش هو امين يعني ديك الحاله. دونك حنا هاد ثلاثه ديال الحاجات كاملين عندنا في المنصه ديال الساحه. كيف ذلك؟ اولا لي كوردوني ديال التلميذ ما عنده حتى علاقه، يعني شي واحد ما عنده حتى اكسي لشي واحد اخر، يعني لي كوردوني ديال التلميذ ولو يكون الاستاذ ديالو ما عندوش اكسي انه يلقى لا نمره التليفون ديالو لا الميل ديالو لا حتى حاجه، حيت حنا ماشي كنجمعوهم في جروب واتساب وهذاك الرابط ديال الحصه مثلا كنصيفطوه لهم، لا
كيتسجل في منصه ساحه، كيخلص في منصه ساحه وكيقرا في منصه ساحه. يعني ملي كيدخل كتبان له الكور ديالو هو وقتاش غيبدا الى اخره. هذه مساله. المساله الثانيه يعني بفضل الله تعالى قدرنا اننا نوصلوا لي بري. دابا مثلا باش كنقريو يكونوا 310 دراهم العام الماده وثلاثه الحصص مباشره مع الاستاذ، يعني ماشي مسجله ولكن حصص مباشره ممكن التلميذ يسول الوقت اللي بغا وب 310 دراهم موسم دراسي كامل. فاهمين؟ يعني داكشي اللي كان غيخلص الاب في شهر واحد ولا غيخلصو في عام، يعني ما يبقاش يبان ليه شي حاجه اللي ثقيله على الكاهل ديال الامر، خاصه انها وعاد زيد عليه ان الولد ديالو ولا البنت ديالو كيقرا حداه، يعني ماشي بالضروره خصو ديبلاصا. والمساله الثالثه قلنا هذه المساله ديال الامان، حنا خلاص حنا كنا دافعين هذيك كتسمى ديك الرخصه ديال لا سي ام دي بي اللي هي الهيئه الوطنيه لحمايه المعطيات ذات الطابع الشخصي. دونك الحمد لله حتى هي راه عندنا، دونك يعني لي كوردوني ديالو كيكونوا في امان، وحتى الاستاذ براسو ما عندوش اكسي مباشر للتلميذ. وعاد زيد عليها ان جميع الحصص عندنا مسجلين نقدروا نرجعوا لهم في اي وقت بغينا. هذه مساله. المساله الثانيه كاين عاوتاني واحد المشكل حنا جينا نحلوه في الساحه. بعض المرات كيجي عندك خوت صغير ولا ولدك كيقول لك بابا انا مع الربعه عندي واحد الفرض مثلا في الوراثه البشريه. كتقول له ودي اش بيني وبينك انا عرفتي الوراثه البشريه قريتها 15 عام ولا 20 عام هذه الى اصلا كنت قريتي ذاك التخصص. دونك حنا شنو درنا؟ عندنا واحد الحاجه سميتها في الساحه، عندنا تيتر اون دوموند بحال الاوبر. كتدخل كدير مثلا ملي انت مثلا بغيتي الاس بي سي كيختار الاس بي سي كيصور هذاك التمرين اللي واحد فيه وكتبدا من 20 دقيقه. تقدر تختار مثلا من 20 دقيقه والثمن ديالها ما كيفوتش 29 درهم. فهمتيني؟ كيدوز البيمون. حنا ديك الساعه كنطلعوا نوتيفيكاسيون لكاع الاساتذه اللي عندهم داك التخصص ديال الاس بي سي بحال الاوبر ولا ان درايف. الاول اللي كليكا كيخرج لي ابل فيديو ودي شنو خصك طاق يشوف معاه كيمشي بحال. وهذه المساله هذه درناها حتى كمصدر ديال الدخل للطلبه الاخرين. يعني مثلا انا التخصص ديالي مثلا نقولوا الماط وانا مشيت مثلا للتطوان نكمل الماستر ديالي، انا محتاج ندخل اضافي وهذاك لانفو اللي عندي ذاك النوليدج اللي عندي نقدر انني نفيد بها الدراري ديال السيزيام والباك. دونك حنا في الساحه ممكن تحل عندنا كونت وغتبقى تستافد من هذوك الحصص. هكا ما خصك لا طوموبيل لا تكري حتى حاجه، حنا غير من التليفون ديالك وتقضيها. دونك ومن غير هذا الشيء عندنا اللي هما دي جروب اللي هما يعني مجموعات ماشي بالضروره يكونوا حصص فرديه، وبالطبع عندنا ديكور اللي هما مسجلين. يعني ممكن مثلا كنتعرفوا على واحد ليكسبير واحد الدومين معين كيسجل الدورات ديالو كامله تما كتحط، والوقت اللي كتبع شي حاجه اوتوماتيكمون راه كيمشي كياخذ النسبه ديالو. دونك راه زعما المنصه دابا راه خدامه سميتها ساحه اب واي واحد ممكن يتسجل فيها من زعما بزاف. هذه هي تقريبا واحد 3100 واحد اخر مره شفت الداشبورد ديالنا شحال واحد مسجل عندنا في جميع المدن. وبالطبع ان شاء الله ما غتبقاش غير في المغرب، غنشوفوا دول اخرى ان شاء الله تعالى. لجميع الطبقات بحال اللي قال الاخ بالنسبه للمؤثرين، بالنسبه واش خاص ان شونجمون ولا خاص جو فو بحال كيبقى ريستران واحد الميليو، يعني ما كيوصلش لجميع الطبقات بحال ساحه بحال سيبر سكول، يعني ما كيوصلش بالنسبه للريزو سوسيو. انا من وحده اللي كنكون شاده في التليفون الريزو سوسيو مي كيبان دابا هكا زوين، يعني ملي الصغار ما كاينش بزاف دابا الحضور ما يكونش نفس الوجود، يعني يكون ان شونجمون يكون بالنسبه للطبقات متفاوته ماشي بالنسبه لكل كاتيجوري. كوم سا توصل لمنصه ساحه سيبر سكول مدن اخرين. جو كخوا الميساج ما كنتحسش بانه وصل الطبقات كامله. داكشي اللي سولتو على شحال ديال تبارك الله عنده 3000. دونك هما لوبجيكتيف هو ان دار الكوميونيكاسيون سيبل. نيابه عندكم بجوج لحقاش لا كومونيكاسيون هما تيديروا عاوتاني سيبلي باغابور لي كليون ديالهم. بوتيتر سيبل با تو المون، هما باغيين الناس الوالدين اللي عندهم الوليدات يديروا دروس خصوصيه، يعني حتى يعني في الماركتينغ ديالهم تيسيبليو هذوك الدراري في لي ريزو سوسيو ولا هذوك لاسيب. بوتيتر ما توصلش لكلشي لحقاش السيبلاج جيماجيني سبونسوريزي بايون، يعني ما يمكنلوش سبونسوريزي
ديالهم. نخلي اسماعيل بدل قال الاستاذ زعما متفق مع مليون في المية وزيد على مساله ملي كتبدا شي بلاتفورم وغيتفقوا معايا الناس ديال الدير ما يمكنش دير لها اشهار اللي عاوتاني انت باقي ما مأكدش من لوسوك الباش صحيح ممكن تجيب لها 100,000 درهم وبيان سور دابا حنا دابا في الدعوه الجهريه ما في الدعوه السريه ولكن ذاك الوقت صح كنا مثلا حنا كنقولوا بينا غنتيستيو مثلا حصه ب5 بينا ولا 10 الناس وكتسول الدري الاي تي واش السيرفر مزيان واش الامور بخير كذا عاوتاني كتزيد ال10 اخرين 100 فهمتيني حيت راه ما يمكنش ممكن نهار تلونسي نهار تهبط الريزو تلقى راسك راه كنت على دعم من الوزاره من هذا يعني يشهروا بهذا بالطبع ولكن مساله بحال مثلا انا دابا كاسماعيل نقول لك انا كنبقشش مثلا كاتليدات مثلا حتى هما مثلا لابيباسون يمكن لقيت مؤسسات اخرين ولكن واحد اخر اللي هو ساد عليه وكاين عنده الضحيه والدوله ما عطاتناش واش غندير ليه فهمتيني انا جو بارل كاين لو كونكري سوزيدي انا شي اصدقاء خارج المغرب والله العظيم الا كيشوفوا دي ستوري ديالي حتى انا كل مره كتخرج شي سي سا لو كومب جو ميكسكوز سي سا لو كومب بالعكس انا الفكره اللي نقول لك ملي السياح كيعرفوا مناطق عندنا في المغرب حنا اللي في المغرب ما En fait, quand on a le besoin, on va chercher sur les réseaux sociaux. Et les jeunes, ils sont sur les réseaux sociaux. Vous voyez et comme a dit monsieur, c'est une question de marché, la cible d'elle. Il va communiquer avec le langage qui correspond à la cible qu'il vise. Vous voyez donc, le canal... j'ai des enfants, ça m'a intéressé. Et si vous allez sur Facebook ou là sur Instagram ou là avec vous mettez soutien scolaire, on va dire bonjour. Parce que moi dans leur descriptif, ils ont mis des mots-clés, comme ça vous êtes obligés de les trouver. Alors à moins que eux, dans leur segmentation, ils aient choisi une région. Parce que vous savez, le pire, c'est de vous faire un grand buzz et de ne pas être capable de répondre à la demande. C'est pour ça qu'il faut être très prudent au début, pas se casser la figure, parce que le service, il doit être une moustawa. Donc si vous avez le rush et que vous n'êtes pas prêt, vous allez bâcler et ça fait couler le business. Donc même la com, c'est doucement et ensuite on étend, on élargit. Vous voyez. Mais c'est très important la com, c'est le nerf de la guerre. Si on connecte ça avec les clients, et concernant l'université, nous on leur fait la promotion sur nos réseaux sociaux à nous de l'université, on les expose. Et quand il y a des événements nationaux ou internationaux, on les envoie. Donc ils ont toujours des stands, nous on est une université publique, ils ne vont pas nous financer ça. Et quand on a des partenaires, par exemple le Jaitex ou ADA, on est avec nos partenaires, donc les espaces dialogue, les startups qui ont été sélectionnés par rapport au sujet, par rapport aux partenaires, ce qui les intéresse, et on les expose au maximum. Et au Maroc, il n'y a pas de meilleur, il n'y a jamais eu un meilleur moment que maintenant pour entreprendre. Parce qu'il y a énormément de soutien de l'État, il y a des programmes phénoménaux pour les jeunes, pour l'innovation, pour vraiment. C'est pas pour juste faire plaisir, c'est vraiment la vérité. Vraiment à fond. حنا دابا الشركات ديال الاتصالات في المغرب مخرجه واحد العرض ديال سميتو نجمه كلشي كيعرف دابا الطلبه كاملين ديال السيزيام ديال الباك وحتى ديال السوبيريور كيديروا هاد النجمه 6 حيت رخيصه وما ماشي بالضروره يدير المهم. حنا مثلا النطاق ديال يعني الدومين ديال ساحه واب الا ما كنتيش داير 3 جي 4 جي مثلا ولا ويفي ما غتخدمش. انا دابا ملي كنكومونيكي مع استاذ كنقول له اجي تقري عندي كيقول لي واش الساحه كتخدم نجمه 6 كنقول له لا كيقول لي ما نجمش. واش فهمتيني؟ انا دابا كنصيفط لي زيميل اورو صيفط الاتصالات صيفط الانوي الله يحفظكم الوالدين دخلونا حنا وكنقول له لا فاكتور ديال الاخر انا نخلصها ديال داكشي اللي غيستهلك التلميذ انا نخلصها غير ندخلوها حيت انا ما يمكنش انا نمشي ندخل ليه الويفي هو في الدوار ديالو واش فهمتيني يعني كاين واحد المشاكل يعني ما غيبانولكش الا ما كنتيش فهمتيني سينو غتاركيتي واحد الناس اللي في المدينه واللي حتى هما راه عندهم ويفي يعني واحد النوع يعني واحد الطبقه معينه ماشي كلشي هذه يعني هذا غير شكرا. Je suis Fatima Boukari, ingénieure automobile, doctorante à l'école Mohamedia des ingénieurs. Je travaille les systèmes de récupération d'énergie des voitures électriques. Donc actuellement, je fais la transition de l'ingénierie, le digital.
dialement, donc passer de l'idée au projet et le développement des MVP aussi. Et aussi le financement du matériel pour concrétiser les solutions informatiques. Donc actuellement on travaille sur plusieurs initiatives, mais je vais citer deux initiatives importantes actuellement. Donc deux piliers. Le premier c'est MIAC. MIAC est la communauté qui تجمع les startups, les jeunes startups, les experts dans le domaine pour qu'ils collaborent où on fait du transfert de technologie. Donc on a un bridge entre le milieu académique et le monde professionnel. Voilà. Donc un petit واحد التجربه اللي حنا فخورين بها actuellement مع MIAC, c'est notre collaboration مع les professionnels de l'hôpital Moulay Saïd, puisqu'on fait la formation des professionnels dans ce cadre, dans tout ce qui est outils digitaux ou l'intelligence artificielle, pour concrétiser les cas cliniques dialogue ou les études cliniques dialogue et faire des publications scientifiques dans ce sens, et on développe même des applications web et mobiles. Donc le deuxième projet aussi plus important et comme exposé le GETEX, c'est l'initiative le secteur du BTP, BEMBAR. Donc BEMBAR l'ERP, parce que c'est le produit le plus demandé par le partenaire Marina Bourdag, Budapest, etc. Mais actuellement BEMBAR est un écosystème les outils ou un espace les centralisé qui me fait l'ensemble des acteurs du secteur du BTP. Donc les collaborateurs directement, les chercheurs de mission, les experts, ils collaborent sur des projets structurants, voilà. Et les deux projets, c'est qu'on valorise le nouveau concept de l'intelligence hybride. Voilà, on utilise l'intelligence artificielle, mais on valorise l'intelligence métier, les 4 inclus. Voilà. Donc en fait Fatima est donc à l'université Mohamed V, elle est à l'école Mohamedia qui est une des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs du Maroc. Et je l'ai croisée il y a combien, 4-5 ans? Il y a 4 ans. Elle est arrivée très timide. Qu'est-ce que vous faites ici? Elle a commencé à travailler, elle est timide, très sérieuse, très performante. Elle est brillante, c'est une ingénieure brillante. Et elle a commencé à s'intéresser à l'entrepreneuriat, surtout à la démarche en fait, le design technique, les méthodes modernes, comment est-ce qu'on structure un concept. Et elle a eu la chance, à ce moment-là, on recevait des gens, vous savez, les Marocains du monde ont tellement la nostalgie de leur pays que souvent ils se tournent vers le Maroc et disent: qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour les jeunes? J'ai fait toute ma carrière ailleurs. Alors là, les marques, venez, donnez ce que vous avez rencontré, etc. Et je crois que c'est là où ça a été un peu le déclic. Elle avait rencontré une dame qui est venue d'Australie, qui est une grande scientifique, qui a fait toute sa carrière dans la recherche scientifique en Australie. Elle a fait sa vie là-bas, etc. Marocaine, de Rabat. Et elle a commencé à avoir un peu de regret. Elle s'est dit: punaise, mon pays, j'ai pas vécu dans mon pays, il faut que je donne quelque chose, il faut que je give back. Et elle est restée avec nous pratiquement 15 jours. Et tous les outils innovants qui existent, avec lesquels on accompagne dans les pays développés, elle a travaillé avec eux. Et c'était la plus brillante en fait, parce que ça faisait un moment qu'elle mûrissait ça, et sa mère lui disait: non, tu es ingénieur, tu dois aller travailler, tu dois... Elle me disait: je suis vraiment prise entre deux feux, j'ai trop envie d'aller vers l'aventure. Et ma mère me dit: non, on va passer les concours, tu es brillante, on va travailler, tout ça. Elle a tenu tête et elle a créé sa société. Et ensuite, je lui ai dit: tu sais, pour aller plus loin, il faut aller chez le voisin parce qu'eux, ils ont des sous qu'on n'a pas. Elle est allée à l'IDS et voilà. Et elle a fait une rencontre d'un partenaire et ça a décollé. Donc, quoi, l'écosystème est important. On ne peut pas tout donner. On donne un peu, mais il faut toujours travailler avec les autres. Et il ne faut jamais dire: c'est moi qui ai accompagné. Il faut leur laisser saisir toutes les opportunités qui se présentent parce que c'est leur intérêt. C'est pas nous, c'est eux qui réussissent et qui s'introduisent et qui s'insèrent là où ils veulent, dans la voie qu'ils choisissent. C'est pas à nous de
a été en confiance, elle a foncé et toi, c'est pas grave. أنا سميتي رضا بن حميدة، أنا أونتربرونور exactement في الدومين ديال الديفلوبمون انفورماتيك. ألوغ عندي بتيت بواط ديال الديفلوبمون انفورماتيك، واليوم أنا بريزون مع فاطمة. فاطمة ديباس ان تي بو لا غير نهضرو ما غنقولوش غير أنا اسوسي. المشكلة اللي كانت عندنا قبل في بنبار، حنا كنا اختصاصيين كل حاجة عندها علاقة بالديفلوبمون سواء في موبيل سواء في ويب. كنا كان لي سوليسيون اللي حنا كنصوبوهم كيتبازاو على لو سافوار فير ديال لو كليون. الحاجه اللي كتخلي هذاك لو كود ولا هذيك لا سوليسيون اللي كنديفلوبيوها هي واحد لا سوليسيون اللي ادابتي ولا ديدي غير لهمتو الكليون. الحاجه اللي كانت كتخلينا تري ليميتي اللي كتولي البواط كتخدم كل سوليسيون باغ. هنا بديت لاقينا مع فاطمه ابار انها عندها دكتوراه في لا ميكانيك وفي الانتيليجنس ارتيفيسيال. الوغ حتى داك لاسبي ديال الانجينيوري ديال السافوار فير والبروسيس وهذا ولينا كان كل بارتي كل ديفلوبمون كل بروجي كنكونوا في الحاجه الاولى فيه هو كنديروها بتيت ايتود. هذيك ليتود خلاتنا اننا نديروا واحد لا ديفينيسيون كلير واضحه لواحد لونسومبل ديال لي ميتي سواء في البي تي بي سواء في الترونسبور ديال لي كولي وهذا اللي كتخلينا كنصاوبوا اون بتيت سوليسيون ما صالحاش ليها نسول واحد الكليون واحد اخر اللي صالحه لواحد لونسومبل ديال لي كليون. الكا اللي كاينه دابا في البي تي بي بنبار بي تي بي الوغ كنحاولوا نديروها انتي سوليسيون عاوتاني حتى على الترونسبور ديال لي كولي. ودابا انا ديباسي حتى فريمون هذاك القضيه ديال اننا نبقاو كونسونطري غير على التيم ولا على الناس اللي عندنا. مشينا معاها في واحد لا سوليسيون اللي هي 100 هي واحد بلاتفورم اللي حنا كنحاولوا من خلالها اننا نديروا واحد البونك ديال الافكار من عند دي ستوديون اللي جايين من لونيفرسيتي ومن طون كنقلبوا لهم على دي كونفونداتور لان لونسومبل ديال الوليدات اللي الدكتوراه المشكل ديالهم ما تقدرش كيجيو عندنا لانهم انا ما عنديش لي ديفلوبي ليا انا عندي بزاف ديال لي زيدي انا عندي واحد السافوار فير ولكن هذا هو البوان اللي حبساني. دونك حاولنا نلقاوهم دي كونفونداتور اللي غادي يعاونوهم واللي يديروا لهم لاكومبانيومون من بعد وهذا. اي ميم طون دابا وصلنا كنحاولوا مع واحد لاسوسي واحد اخر اننا نشوفوا يمشي كونفونسيون مع غونو باش هكا يكون عندنا واحد لاسوسي بويسون اللي يقدر من بعد انه حتى هاد لي زيدي اللي تطورات واللي زعما تفالوريزات وهذا يكون عندنا واحد لاكومبانيومون حيت في الكوتي حنا دابا باقيين كنخدموا لي ساس لي بروجي 100% ديجيتال ولكن من بعد اللي غيولي يزاد الهاردوير خصنا فريمون ان انفيستيسور. انا سميت ما غنفوتش هذا الفرصه زعما نشكر ليدياس هي غراس زعما ليهم زعما لاكومبانيومون ديالهم حنا ماشي زعما يديباس هذاك الفات انهم عطاونا غير الماتيريال عطاونا لو سباس اليوم هما وفروا لنا عطاونا واحد الفرصه نتلاقاو مع دي اسوسي ونتلاقاو مع الناس اللي غيكملونا باش نكملوا الباركور ديالنا. دونك انا كنشكرهم بزاف كنشكر مدام كريمه ما كاينش عندي الزهر بزاف انني نكون معاك فهمتي ولا ندوزو شي بروغرام اونصوم باغ لا سميت انا عرفت مدام كريمه وكنقدر ليفور ديالك La crème. فريمون دونك Oui, je découvre que vous avez des très beaux talents, des talents impressionnants. Allah يكمل عليكم بالخير, grand succès, machallah عليكم, les expériences ديالكم impressionnantes. Sincèrement, si j'étais à votre شوية, j'aurais dû أنا نجي ليديس وندوز مع مدام الغزواني. Maintenant c'est trop tard, mais c'est impressionnant. Franchement, là pour l'entrepreneuriat. Mais c'est impressionnant, c'est pas donné. C'est de la volonté, c'est en fait, franchement, on voit, machallah alaykoum, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, vous nous avez fait passer des messages, non seulement pour l'entreprise, merci beaucoup pour votre participation, vos témoignages, merci.